Hello guys, good afternoon everyone. Kumusta mong tanan? For today's video guys, sus nag-crave gyud ko og something na naisabaw. So karon nagpalit ko og bukog sa baboy. Ako ning giluto og sinigang. Nami kay niya karon guys, naasab ko nagpalit sa ko ginabot guys. Limpyo na ni siya daan pagpalit kay dito man sa supermarket na ko gipalit. Kami kay sigkaon yung panahon na guys. Kita na lang sa guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you everyone for support. Bye. God bless.